Badingolu bimbali fajara le fajara mbali fajara le natana futa banko din kendo dole ma banko alpha ba abota mulbala mile kata ko ke nyim banko kan abatu banko dula dole to mila lonkol be lorin kan banko fasa fondin kelem ne bari e ala katu alhamdulillah nyim banko kan oto camera ba platform be chocho la wati ni molba fola nata nanji ko o mo kende sifa wo banku din kende sifa so ko fondin ke o fonsina nga futanan woma nga fanan nay kacha ni nga tombon tasudo je nga jiki ko jamal fanan be tombon tasudo so ko mo jamal kabla camera ba platform no ma bi oto ni mo jamal kabla anoma hakolon kan pour kata ka mo kendol mit ka banku din kendol mit ka lonal mit asike ala londo be fanna minna asi koleya pour ndenga interview barbidu aba kondo di ala le pour nga kacca way hadama yalam bi nata lamin je ke sane la kordale kono oto lamin je ke sane nimba flo lamin sane wala lamin je ke sane jumala mumti kawara ba baraka contente nata futama bi pour nga kacca ke follow man tar ja nyaaw nya bari ila event so jaban ka follow mbuga time so daga jube live bari ka jube youtube no akuma ara bak pour ka fo ya baraka la contribution ke motivate fana kana bata kana taji mbebe ku kilomètre banku do ko la asi fasi atal banku do ko ma ke ku kilomètre banku la ko fanu la bakel number do yeni ka malem lamin jallo karamo sane defamu ala jallo sane mbama ka fa jokonde marom from ñomi eso and ala jallo sane mi ya to moy abuda karamo ka ba sane le bala c'est ko do kian kayaf wala mun de la wulu molt wulu ta bañun karamo ka bañun dengan primary school bang Albion school tata Muslim high school for 1 year then bodo tata after 1 year in Samba Sierra Leone tata boarding school ke Sierra Leone bo na sanji nani ke wodo na da Gambia high school na GSE ke je GCE ke Gambia high school buri mo don tata Senegal sting na A levels ke je bir nga bang tata karam Angleterre na sanji woro ke Angleterre setana to wala mun na short history ti kabo wulu wala kada fo birin be university banna zero na Gambia 2001 sama kon after election alhamdulillah ye karamul melfo ani boda mil bala kabring ibala karola ani fala karola mara role nin kolbe tataje bari modo la kumo foje men specify tabake men ko also specific adum fon c'est fem fonode men kete fon wulu fati bi men kono bi ambe political kono adum ka jele fanan e kama mon political fanalu dol bi be dunna funding ke wolukan ye lamin ye karamu jallo sane men fo wo tofuta nun jambakele ay lodula kendol le tajang pour kanyum banko bondi tonya
jumala mu woti ala ko de ngamin marqué je baake mo telam no katu ko ndol wulutale ndi nimma fon keɓayata data university mortana fo ɓeɗa fata molɓe sokono loolu ila masakunda ɓoyda ñawo ña ɓere 94 walugamin naya baɗe 2006 loolu molɓe soko woɗen so seeɗayano woye min litandintala na london ndi woto kadu ñinande fana mbe sañi tannani ani sey so ngakku jamare je ɓeɗen ndenndi bari alota num mool ye baake alata nunga baadiŋol toñamole ako toñale fasa wo nte silala kawof kadu ndefamo nala kacaje ma kono mool kamin fane aɗo ku ñool ani mine kuke ñoola e ka fo ñade ni bote fala de ntolteni misal kadu ay toñale fasa ni bote fala ni fale ntelteni misala woyete sasimine la wala fonga bula sinno amandia abe kola la baake kadi la jamono ni la jamono mankili ni mira jallo la political career from UP kata Akara University Angleterre ka seynan kana doko ke jawara fo 94 history la woti ya fonya ala doku ñol ya fonya ko pray seynan fan jawara ta kay seynan ko bo Angleterre bela fana be non PPP ila youth wingol wosifal structure solbe he was in charge campaign fana sadalo la campaign jama batel bonno ani sadalo di ado dum baake ate amo fanya bara ado ku ñol jama ya fanya ñaran ko wol mun ministre min boko defama to ma MC Cham MC Cham yento to lawol MC Cham ate bala wote nen tare jawata wada si history ko ta fanya jallo la ko do mammel lonno bari ka suti hande don jallo yakata abadumale yakata gambe baake ndangalom mo jama bi ni enje hormone buñaay ka wala senima nañim politiko ko non tara bolon ko manke baseti manke kianti jarande kabada ntara dawoda ni ko nyimu jallo sana dingo dika bulu fula den ifamu kekende balde ifa yakata ay to nya fasa so ni bototo o ikede o dim folode kewo ay karande fo yubulo wala legisi noma pour ka balonde so lefta fula nyele ko family of family imu ambassador leti comme fama was an ambassador because today ni tata wo bolon ko ne man damen long e fama ta keri mbi kabin 2006 wo metale so mol manjina ala kebaro la munati hani yala ku beto ni a bara dunya ko mol bu kanya gamme non mo bete balete bu ñani hormo mo ya telena do bu ñani hormo telena la ndanga o karangel sim sa klende la kunun ko ntata jara soma mboda jara soma ntata sibito kiyam sibito ngal na talo je toranga sa do fulo sa wala galim futa daje kuma fa ngam futa je sa de alfa le min fo ko ñete mu jan dingol e fa min bara jang ila fa fen fen jang fadi mala ato manual so biya saje kile min badda 2006 sam de manina la ato 1 year old de nano dino mi an saje kile ko ya dola jallo o si ada fam ki anda mandal jara ato ma do biya wala si adante because fama traité politico le kono amon sa ko politico manke mo kende kur waran ku furi num bara frenti fa fata nyawyendi ala kendi albe findi la fo hansan ika tola molu nyala jamil bi jangi man fay man tosoto bayte fama ay tosoto fo politico mo nyande bulala no politico kabaro dol bebe politico ko asifa fata ya je politico famu munati fenna mi anan ko ne yajube abota dame ne politico to famu nati domandim famu la mi anan ko mobe talam ibo tawande la nyaade la famu be fanjeje wala politico ita famu politico la bungol am ngani balantala ite la sokono kamali nyaaw famu politico fo montoro wadi jelle bi 24 hours dem de ci lokal montoro wadi mo ni nan ama mosi dolsi
bari ka politiko kele ka juwe e be muna keno la wondoro wadi sabab wondoro wadi na be politiko so ni o manage kun yo manage kun asina fa ni ma manage kun so that means politiko fana nyanda manage kun na bake amanka fayatat mol niyo mol sambanya wonde fayatat ye karangun fo tara dulal to Sierra Leone Angleterre e ne university like utuma fama be o karan o politiko kono ake samba mitin dulal le bang aka fele nyati mitin politiko wala bang hani abuka fanya nyati le politiko nga songo bake fa nene songo bada politiko nga fitala wodale ka jakol abuka fanya tidak politik nga da politiko la bari akan samba bari memo be balori karamo kaba karamo na soron daw arjuma mbugal laja fo da kiya nata weekend hono na bi la sade do asin samba ngaje mol si beng e si be kacala politiko la so sa foka kan samba ngamo jamalo wokono nga alfa jamalo wokono mini kana so kono e ka politiko ka isiata ndebe dunya wadu mina gambe jam mamira alfa be jam yan ko abenu pipi man sa kunna kon dama min lo taymu ha mamilo amon soto minister vice president amon soto so mfala activité politique ko ngala ngo a farman sa de baake du malo nak mu sembal babul no jema ko so adam bedeni yarne bari ngalo nako dal mon min kana yallo ngo dal ni mol kat dum nimbo mun jëm fama ka fenne bi jelde amanke fenke sentide ndol wo waton ta suto non talonna ngalun kilin je beri be boyla kolunti la to 1982 wo pleno wo helicopter ni mem boyta you want to tell me ko wo helicopter adu badran jay photo damen e mem boyta brickhaman ding ifama be wo pleno kono wolum fawo njita wato be albion school njita na nga trabe kon dongola ay dala ci modon dala ci tamfula wato furo be Grand Street Junction oto ko ni lamin tay ta ñu fali ñanda sala la bondela ak dala soti talao dala so kato dinu nga bukan soko dela so mbaram ko mbadu nga fali so ko ni mo be nga tara dala soti so mba jikir ngon ni mo jaba kana be sa fali pour fali siti bulu so benin nata nga ko do fali nata e pare de ko ndonga dala dala bo so mbaɗum dol ɓe steden Grand Street man jam fa makati square la hélicoptère ka bonu woldo so salaire ko bo state hasle ayna dum makati square do hélicoptère eta so wolo montela nga bago muta la travel bago tel nga amudam bulata noma nala dra police driver ntata makati square berim fetata bundato ako driver police ko te danja so ndana dunda berin tata nga alaji fa bala ngari men ba nga taraje ñim fabala kebañi banda ha ngataraje wolu ngatare membale wolu ngamini taraje bodum dolbi jenu mawol remember bari ngatare membale ndesi daje la wolu fo sa do nat idum de helicopter ko helicopter wulta tata ngata Albion School study Albion School de jita Albion School ngamol tara ko so wularo 36 o'clock so ngom nakata ko accident wala keta okay when I accident helicopter ni ne boyta so bari ma understand what he be doing so to kul faham no bari ngam bingi ñol liba kumbola ngan ko dal fenn mi yan ko ama normal so nga remember and wonak o helicopter boy ya batande bake kama bala jatoto aya batande after accident ñu go ya batande ala kurang bodo accident wala wasn't ala sayal accident but at least survived up to 2006 from 1982 to 2006 so musimalti because dole new tutaje mamaru jejande so futu wanyala ngafule ka nyala so lungile na bekata la fon alhamdulillah bodo dabe fo bi mutaraje kabo 94 fo bi tare kan dañu wajina alhamdulillah député wala mbam fo député la no député wala ka daraja la ñun e fama daraja si fem fono je kadum comme député wala sate o wara cordal kono comme ya fo nyami ni malo mimbi taka bari kuntu ni mulbe kering ñim député o tumo sate do la time o tumo député wala kango soto tumo député mo député wati yala dala mo député wati bar ngamra fana ay nominated member yake fo solo tana be lola carte fa wala no remember and
manque non député de ma fanante kadu PPP kono ay place ko ma bay ma maron je because I remember the office on Liman Street ngam tele je yela wa tele maron je la structural be tele responsible no be la so ya long amanga député ya dama kata house bar wodo ko sifa fana je no ngare ma fana sa do na bita wala ma fa be de par jallo ka tama ba ka no no because ya muda ko fo asikeno modi min kala confident jigi dawla kadum defa ngoni kebaru mon na kashata ntata jube angal kebaru njuma sadol fo former president itata jube min to ina kashata min Angleterre bede be karam la lon tilin nim fama be kachala ko nyaka tay ta ifuta salon be ta kondo telephone do mankanya sam do may ka telephone ka jube ha fama sa nya ko lina nya kondo nga ko sa fa sanen dingo kada kam fak man di sanen dingo ha sa man sanen dingo Allah so as history do man dim fanye mfado so ntata jube lon kelem kay ko lafta sela bina pare la ni pare be sa ko ni sey ko ñol be jikiri nga tollala Sir Dawda Kairaba Jawara, former president of Jube Angleterre, who was on exile. Akoy kabika imbe sala akoy ko say amafu ko stay ko ban jikri atelle. Fo bi bol silo sifalu kamba. Ha. Du man nimisa. Non. Man nimisa wala. Yalon alpha mu alpha. Te alpha bunya anen alpha hormo yanda karando. Ngam fajala na alpha alta da nyame ngam bama jala na alpha alta da nyame ngam banngol jele so alpha bunya wo de buka fe awla so wo be latinna ngam mira bi ko man dimi sa fenna kamara ba mesoso ibe baturin doron ñoo sa boka ka jakon abuka bay wala wonte sosoroti ka kilo fay ñoo kan ba yalla fa ni dingo wula da fa karanda fa da certain level so ko tele a pousse fa frado so fa na la opinion la dum fa mëno mo sifal est-ce que la ma nas ñoo sa ba fa nan koy ma ka cala politique wala fa nan koy ko bi nin tata fam fa da bi même man na politique do ngam ma ñame man defa ma tare ma yilla mun ko ni be bulala je ko ten bari na dana je ko da kaduni la bari ndenga mi amanke ko kabriye simfanya folota e fama foye jumale fama ala kenda o kede jambandol ci politiko ko no ha ya lo politicien dingo so ko ibara so mi ngona politiko la ka balodo ba karo fa karo ite bono ite jafano politiko e ka politiko ko lan ko mo be politicien olti asif afatal dolbe politiko kono wolbe politicien political party la dolbe politiko kono ke fanna manage dolbe politiko kono do ko la politiko bi jël abdullah bel hande la musote politiko bi jël banko ay hakkole so banko dingoli kabri wuluta kono wala nambe ko mbama kadu nin ko modalan way mbe wuluta ko gambele kono aw gambe fan e bama kala fi ay nafa fen wulu min ay fensoro min ba nafala o kono ay tembu ala karambu ngol milba kono ya londo lu nyini nje e mentaje e balutaje fo e fodade temboto pour ko bama topoto e tenen lota do la jumal to pour kanyin gambe topoto kamaro asiat bare si dol fo asiat yalon dela career ngado ko commencé man secondal nanga central government but Gambia tourism authority bari mo Dakar en 2001 nga doko start world as finance manager nga sanji fula gaje ni amul sane doko ko wolde folo dum na auditor bi nga commencé sanji fula dem do dara standard charter dogo nga sanji sabaka je yan transfer standard charter Ghana mbodo jaran tara standard charter Nigeria mbodo don tara head of Ecobank ila head office Togo lome den mo tan Ghana nga sanji lulu ke wodo fasanji woro ndara Saudi Arabia dara dogo la Islamic Development Bank musulmo la bank bani jidda woto on telebe barum no Africa mo fi ngol la karola pour corporate and structured finance wala masakunda la company ani masakunda la projet ko dol dol la ka finance no so ndere maro long Africa ka wajja Africa mo fi banko yalla sulal ye
Africa divide le fofula Africa mi ko sulalem yo la arabol la ka fa minna and Middle East not Africa so Middle East and North Africa dan to la jam ma fa ko bona Chad ka Libya ka jinang Chad ka jinang ka fa sub-Saharan Africa so ndebe maronu wala nanu man sakunda de ma do ko no man sakunda le ka do ko ibe ma gamme man sakunda le ban fodum ibe man sakunda le do ko wala ani woto man sakunda le tamo bank so jang Africa ma fa wala Africa banku fingol ma fa wala banko min dabe no OIC ani banko min datiki so banko min be dabe OIC kono wol directly ida bol da mol ko min tam bank so ma sakunda ni wala do ma sakunda fana mi an ko man tara OIC ni wol fa do ko bawo nga Africa programme on sorono men ko pour Africa bela Africa mo fingo so ma sakunda so gambe ma sakunda ni do ko jama fam mi yana ko ni ya tamande wato la bere ko bang fana stala charat ma sakunda la parasital min bebe jantele ke mara ntele mo ila bank manager Portland bank GPTC demanding janni be ta jaye civil aviation social security man ka ma sakunda mo le tamu bara desni fana do ko be ma sakunda la ko to damtel fana was under my portfolio and amra GGC demanding wal ni wol fana do ko alhamdulillah at least ye katoke ila banko e adi manna dawla ina dana katoke mo fi banko kadin ga fana kan nganyan na mo fi yalla wodo ni tata maradulala membe mo fi banko lu jubela ke support ila project call ni la kolte la yirwalo to wodo yedo ko ke Africa fango fango yele kabri tarta wolto yemune londi soto wol tamandir nyaato kabrin jang fo bandala o karam bongol karam wol ni ajube Africa bangol ba fala Africa bari be ni la tamanyala dol mu français dol mu portugais dol mu spanish dol mu anglais ila luwal manki ni be projet go finance la sate dol to ila luwa nim to la gambe ning commonwealth luwa dol manki ya francophone wol ko de kilene bol CFA francophone west africa ika fo la CFA di tata Cameroon Chad o sifalo o fana na CFA ni ñu manki fana ni la central bank la okay Bissau ning wal fana Angola ñol wal fana ni la on sen bal bari man indi mo mande so woddu ni wol bebe do ko la fe ñamal ka ila loi ila banque do ko nya ila kodo management diko fana kan ni be kodo di la mo la projet ko pour ka financer pour ka finance foy ku foy blow no so foy ya long mu insurance company le bijang so asiatal transportation asiatal fabra fanutal so lolu isi ka karanne lolu isi karan isi ku do karan mi imamilo Mali nga operation bakeje Sénégal Sierra Leone jam fon bari yalo wo ni ndo do ku sifala ika ku jamaale karam ku jama ika mu jamaale lo ay tiliw ñinin kaba bake lamania foi wasa kadi ka ko be grila ni mo na ko ni la mo ni ko do tema mania ema wasa abesa do lafta ya support alafta yala in ko fasa anin fon business kan fama be ngabele abe kabrio beje amun daji ka dundito be nyamel yankulu nyaga wasa sa bedada mun dal waso nyim mandang Gambia hani amandang Kiyang amandang Elarar atara ka findikata hani bi Gambia si min dem meddo ko min place mo membul fekka nga ñaanu wala ka wasa daji ko beton nanta dinul ñanta karanna wala daji ko beton fandin kew mu londo soto asala banko na fano munela ku jama bari fo manna OIC manna ja nga gambe na fal kadu nga kato anen minni bakan ndamante bari ndi mo le du ko ndela ga ñaato kay programme ndela nga safe bari bari mina jam fana man do ko la so jande
comme te la shut up tele be be me dubai nga be sa fi nga nati atamara nya be tele nga sa so iman nimisa katun okay ngalon ni fon resign da bara si keno ye ko dolle ji yaje ko atitano honestly he resigned da nimisa tele munatina ngolondo be tuje ani muna nay man nimisa bangu dogo mo fi mbuga ba ndenya tamin kel naka watol ndenya tamin kel naka watol karta ni se ngol ko man nimisa hani one second left min na nunje na banko e misato at least na project finance no natal wo sayntala ba fa project ko silol meli nyanta nala ni conference sol meli lota all this big hotel sol muli nyanta nala honestly lamin ila kata kol kendo to la ha wote man naka ko to so ni mi gal ndenya mi gal ko gambe dingo nakel so ni OIC filter comme a filter nyame wato menna amanke ala wato la iman ni ameni man fel wato le falenda man fel there is no man fel OIC to gambe be nyande duwala lay soto nana falem mun be nyeje afonye because am tel malo tel malo de afonye ko mun be nyeje because watu la political polarized tale atina do bije watu do la mol do la mirolu ite lafla wo dole na bari ni yo international conference fa host aka banko ki nyaadile aka fanko yirwan nyaadile aka wafi nyaadile yalo wala dan koy ko banko dogo mo kilim buga bang OIC man suko minne man suko ndami anyini man ki won nyama conference mo lolo man so wo conference fa aka banko balondele aka banko sambatula jamal to na tata nyama aka yirwa jamal nati ninga kanya aka banko yele economy ka yele ndolla hamantu mo dunu brimbe dunna ko ko gambe to fali kadu wadon to ni ko gambe ka ko dole fay pour ko fali ndanga yako opportunité pour nte si lolem num pour ngana mfana nyanta min kala ngake so jare tay do ko bula kana ka do ko gam ko di ko fa nde buga jotano ani peno telephone not ani me understand iko mbuka jotanu what do you mean but mbuka jotanu salary le nyanda mo tala do kola nyande jola salary le la you know what je belemina nada mako yoro sifa siata to wabol ka technical assistant nada no wala wodo nibina sartole bije fa pareta ita nyanta min sotola e ka safale tara ita lebe la dula dile to dila ye tabira la dila minna no dila ngo yam foto be janni hani be dunna kono no lamin kana OIC bi comme ya fo nyame akibaro be banko ka nyame wulula lafta dingo hanabe kala trakiti e moto bornol ti yakije because mon ka kibar fem to yal Senegal ya host janne ngaji la kola Senegal fali nyame so mo be fanan be la firen pra kijang iti mili be o kono iko lafta flanye ko ya fi sabil fon sa to la no fi sabilillah la ba ngo ni lafta la banko aka jare kulla ko do mande siye so wetaje dana no wetaje yin ga bi la min bijal ka jojo lan karfa nama ke ka essentiel min dinan pour namudo katu ye OIC le koto lombang pour Gambia ya soto ni ya soto membe Gambia je ba fo mune atina ye woke fo dum walla mi la sartol ti ba hani onte sartati ntel ko mo dafa wal ko na banko sultan ndama fa OIC alun kuma ma ndama OIC kala wuta non nga fay senia joni dawo man de sama OIC de amam bo kala ma fang ndel nga Ousseynou Kol biri yen kumandi gay ko ñu len kumandi de ko pour nga ne ma ko OIC projet ko joni man de ko amam bo kala ndel nga kumandi mon sa fuko e Diallo Sané ning Ousseynou la ko la radio kamba kele ela political lu diata
so o dimani o jeno a ngolon ne fasi o kede ani jalle sane be nyami fasa dingo kiye do to o man soto 1 minute o man soto kacal dati dawol nyama berim balanda ko nyadu kare makoy misano akom makoy misano du kare ngedan na nam makoy nina mol kacata nsonda boy say ali so 2 weeks la every month ngata na banko makoy tinara nya wala oasi kabila taroto je to nyalo ngadol jele bari simune fanan do man dim fono ngalu ni saferol kele yeku bara be diboto moli abi progress kanne bang fodi abi nyaari li nya fa bi jele bang fu nyaadi ka di tele safero ki tele architecting bari boda jele say sanji jele say bari alon fonsi September 2019 lam boda je nanda ngahandin obake proper handin over ngolak bara boto non te mam fellanje honestly but say put your sue as a Gambian emu Gambia dingolati say mantre ikiti mantre nyini kakan ko emu OIC la former chairman le di wala OIC la portfolio holder mbe nyini kakan ko Gambia dum mi alon kala ftaka je ko OIC soto nyim banko kan men nyanda ka soto mbe nyanda ka soto projet ko mul dol nyanda ka itani nako in kafu ba filinda binari e nyaaba la mbele na fala wote de kamara mbele na fala wote mbe nyanda du wala ko OIC ni silo do kuda mbele ba yusla mbele ba nafa mbele na fala wote wannan ko mbele nyanda nga duwa OIC yake ayta nyama saji sila kodo dundingal ngawuli wakam na duwa mobe duwa bima arjumol ko ni arjumo sudo ne mun sudo ano duwa fayje bangola kayra bol natel amanke mo kena kayra mol nyando fa balal ko nit ñi sifana da ka yirwal nati mbele ka dafa je min ka sika fa manyana kala okay ni na dalilo la mala mun mun dal barinte yente la ñinen ka anyande kala du ñanta ka like mo musi ma ko yoro ko ake da nga do mo no mbake kan han say man da ñawnya bar nga do mo no ibe la ferol fay kan ni mol do sim ko li ñu sa fo ngo ñande kala la kete min ya interest je bantale kan ko mandale na banko nta fay demon la so na nga jante hanin taman tara jam fam badi ngol bi jam ci ñol bi jam ke ku ñol bi jam ci ñol mi nan ko ni to lewulu dal wala bi jam wonan ko ñanta duwala la ke manke mo la ni manke fendi bi ko ñanta fayala la fam wadam bu ko fayala no wala ha na duwa ke na duwa ke do ko be so la je contractual be do ko so la je abe bango to falina na tata nyama mulwalo ni ba Gambia ndo la na ado asembo wartal nim banku ko min bijang ni banku ya advertise bi so do way si sifal babo ni no la bantal bontu ngul jaalon ko munem Gambia jankata London how many montoro wati jere tala montoro wati lu ye pleno ta jang airport ikata bañ ita London aboko ka bo jankata basse yo ka bo jankata America len nin kulunta bo jankata America montoro wati woro na share wati woro lun tala ning Atlantic Ocean abe yele nyamente fentije banku juma la waso banku juma ma bi banku to yo so ndolu nga wo sifa soto banku sifa soto men ko be sikeno jam ne ñing mitin sifa soto ñanta na le banku ka midi bi ne ñanta ka wala wa fi ma pour ye murna yana ye ko do dundi jang dindi wala do ko soto mo be bu ñi malo ha ye moto ñi mali sank si lo be batari ha jada kan day soto ka do lopitano be num projet ko no lopitano fana bi jeru because so kuma da pour que lopitano soto bango e dia ko security molbe kumbo kan security la so fana bebe ñi projet ko ji senu ngol berim bi je nga momin ki kala police min drong fasa pour ye karandi mo marola min tara momi anan ko jama mo ke mara nyame ini be ka chanyo la nyaade ni problème so o be ka tajen
dun be ko ndel ko ndel dara woni mo ma fañi dara ñu tokki sol ba ka tala mo do ñe ndel dara ñe so dan goy ka ñanda kala ka du dafa mi ja siatale ngana do yandi nga du ay soto ay ta ñama wala important ok oto kumata bake sai ngana fanala memo politiko de sai politiko la inka o karola wolam United Democratic Party adun nkeje ebe mamman na wole to bake adun keje funding kewle bala ibo le sawarnde kan ini funding kewle kata mune la lod lati United Democratic Party funding kewle karola yalo dem parti dingol va sule kadu fanyo le parti lo yo sene taminde sene ma fa taminde fo sene la fando yo sene ma fa taminde min yo sene taminde jiko ni min sota do wala tam do ma o jiko tinya tan do fa nambula tano par parti kada nyamen fanna be parti da siata fo dole amuta jang dole amuta jang ndenga jiko nyim bangu yo fo ndinkel le siata dum pat ngetu ko mo bakel wande ko ndim fonni kelle be kacala wande fana mo fonni kelle ndeme da fonni kelle do ko ben jefe sa ni jere ngol ke jefe fonni ke ko ngal ben football ko na hanem be football ko man tar janya wonya je na lodon ni ma je hanem be ngadile kado yewu bunya dinare kan ñini ngala ñina fa ñina la fa ñina sim ko ya fa ñini amil lo nga ko sini tarta jeli ni do ko kele so e me tumbi ke mo do ko ko to jal ke mo sise hani bi wo bunya ni hormo ben atem so funding kel ñi banku wala be banko bondila nem funding kel manta man lo du la soto pour que nañol makoy pour que faajol makoy ila dimbaya makoy ndita ok o mitire lord lalti bari UDP saim amu institution adum amu banko la kabilo leti kabilo lo mati kabilo mi alonko amanke common kati banko kan kote adum anyanda kakafule doron adum funding ke ol kunto kono ngalo ne la hammin ko lu ni la fere landiru funding ke ol nyanda kunna jele mune be funding ke ol UDP la hammo ko asiar do sata nyeke folo ni ko banko Gambia bi sembo be min na pour ka do ko ke ka fole nin kemelem taw woro ni lulo be mo fondin ke wala de mo jelle be do ko la ko no awansi ni ba ko e kam be moy fondin galla kada UDP ko nim tol sita mba kato kala nga wotala nda it yalong politiko ka fu ko meññe ka sonata la parce que ka man kili ibu ka fu ko mba bayla complet 100% mo possible bari e be ferol tala ko nin tol sita sa osa mba ka talal ka do gudla yele fonni gele do ko so mo moy min no maccio min yalong bi nena so na economy jube man sakunda na mo don ko do man sakunda ka mi so dani rolem ani namu kanam tax ni lefto falin kadi kam ika tax ta min bulu wala nyande ka driver ta ka garden ta ka security ta ka do buguna do kulalta o be mo fonni ke wala bari min nyande wala ni wol man fento bulu be do ko be sito la nyaade so ni ko yo falin namu jo ibol talala ni a talafana man sekunda system bo solo ka jama kon ka jama so namu jama ta yalla problème to wol ka fa ne compliant min nyanta ka joy bu ka joy nyama minatinna ni haju be ka nyame min nyanta jola do yata afsiata da ko le so ibu kana jo mu mek ibu kana jo e ka borla so nyanda duma ni men soto la e ka fo found so bini bije system ko no di be ka na base ni do yata wala ka jama jo wadi wala ibu akafala namu nyawu jo kafala fembe ya jo namu balara ka barna mo le ka banko samba ni ngama ne ko jama banko ani kamara ba banko be jigini ka namu da etitat namu jo atitat
banko buka tama namo da mala hamara ba tax buka banko tax afanya banko juma tax la yalo afanya ba antel ka sijana nga boga tubabu de tax le samba ani seno tubabu seno mo ke pare odo kan ni seno ka seno ke odo tubabu sénégal na flo so ko ditil be mu sénégal ye odla be ni ñaari ñamen tubabu be be benn ñame mol be maria fese kuma de ngo tubabu du hana ñi moro ko jam man jam fele 2 hours di tala ni ko ngale fu daje ha la ful tibal bu sénégal so UDP so mira sifana tino ja ñaadi ba kan tan wotumo dum jang tonya sarawdal time ya katanum bake ka projet ko lunati ka molu ñatil ni senola fa fon ka titar ñi nako gambia la tesito anin gambia la ba ko gambia kokulo mu senolti tonya adum kokulo na kati over the time because man sa kedo min nata ha ñatil ni senola bar seno ayatili ati dammanela kabrate boyta dron seno be boyta itara jube dula dol bije ko mitara ñim foñi ñol kono senela ballo miti jolal ñi manke tribal court bani tara jube foñi kono kata jolal la dokulal lamiti hani ko utumo mola social studies kono ike describe ko ñil mu senela ballet bayin ila wulol benen ratna sayana ratna ke wuloti over the time because muno ikata doko ke dula keline itamra ko UDP man sakunda si mune keno ko tan pour mole muru kan sa mo les itale molte o doko keno konko duwolu jawrele time wole bije to nyalum mol murta bari konko duwolu ay falol di mola ay misol di mola ay chunwarol di mola e ko tubabu dum men fo mamira sain ni soka doko ke chunwaro ka doko ke oto sa UDP be mune mirala kamara koy kon tolla miro ni ya carte fantoli seno yata kende karango londo ñino anin na kebalu na alfa al kut mo mi yango ga fu mi tuba bol ga na senior citizen wala jada kende wala mun tolla priority seno la bunda bi ni ajube ndol kam do mano kambe mano regal ha min ga findo do mo buga sana da ko la be atol ci fal sa ya tele ka biro nga findo do padi ni da mamara do wala bi abuka sene jam sa yi mo ga sene na da bo banku dole to oh sorry mano jube tanga ngana specific ndol la miro min tol sita mani seno jam anyanda ka kafu sangusa na fuko Gambia ngamin domo sangoto kata la fotonu keme anin tandu wuli ton keme anin tandu 150,000 ton muna tana sangosa o manu nyanda ka bobanta kana bi ka bo foni jam kata fo yuara elara ka cross kata badin mani sene labje ndol la jio man ji problème sur Gambia muna na manya na kamano sene ndol la miralo o mani sene dulal men na flo dun lawol region man sa kundanding ngal men bije do jam yana ko senal banko mani sene banko bije ben bulo dun lawol don ni do ko isa ye mini bije fo ndinkel bije tina kombo dama ibita kombo ibita ba ko man do ko so la e wulu sato o mani do ko lawol commencer la hammo ke ko sango sang 150 mbatala by 20% at least ba janna sanyu do banna ma fa mano min be do mbada sere bari mbajam fala je comme comment ya dadle banko wala yiri wati ka tawol nyama non nata o be nyindo la da jindi lale yani ba fula wili kilin kemelulu abe tarla jila nanne woda mante jade kan dala bije mano min kada ka bobe andal gaje plateau ko mani sifal bare ka diale de be dial no mom fo be jade kan dial no yalo jigita ko o man be diari nyami be darale ama beta bi manu jaw mi ngana nyaaju be sukuru la ka siya kono stach nañul be nim fañol bargol be dabete awtumo to kerina de laddi ndiya watu moje bawo bato bara mano siya dol churo wado churo kam ngabo nan ke kam na
bar mano kasi aje nenta mur lawol dolla miro molti ko bodula do ngako do ndije jahal pacal ñol sifaldo nanna molu fasa jahal pacar to ka kuya man saw man sanata asi jahal pacar to fo bar jahal pacar ni man nganya sa do la kata a jahal bonina ye ya jaminata las nyala bawna ngajile akije nyami jahal pacar ni man sam be sirin jahal pacar a tobe kuyarin amanna fasoto nda dara jahal pacar pour ngaje mu ma fa mala fi mo fi story fa mfa mu tala fa je ngamin jeje fending nyanta wala kafula rek ngada je da do ko nga pompol de la ko nga mol de la mole mun nak na do ko ni nga jakar pacar be sene no mano la fa nyamal tala bar mano fa ni ha sene fo ya mani ni abondi ni mani kama fo ya tu mo turo nyanta bol wadan ko dawo da mano ko sene je si rice mill do man ninke je mi anan ko asika do ko lolu mano be sene la asa brok ba ndol ka honde pasene do asa senandi aya police ya bakje ni ya bakje ya wa fi community jama wolle da kana kolya mon ka manol mil doku e kaje kata panso min kije ino ka topoto so aka kolya so ni tara jube e kam fere min soto je abuka sia so wol ka tinna so say ndi tabe jumale nyando doko kela mollo fo man sakunda ani man ko man sakunda ba ani man sakunda hadan wala be bulol la ñoko man sakunda ba si de maro mi soto pour ko topoto man sakunda ngo ta soto non nun dulal bi jemi yanko to ko da mal fasa après ñoko be siaring abatam kan dunya kono ka fute maduro do da mandat ka nyama ko silo la bala min ka sefe ani min ka ke ani dakar nyame ni wala fatara abukana aka sakile bari kala banko gambia ye project sa fewno bake bari bitun na fewna ta mukanne je bolla kono koy ko dolla man sakunda ni ala solda ferol bi jeli kaaje ko sakiro be talala kadu men nyatale na minna mo la sulo wala nan dol wulda dol man duma ko no pour un vent la poso kodi bari pour kan na mol fasa duma ko ni be mol fasa do lafta min e bolo kala min be makule bolo kala min be toro to kala fondin kewol jam foy do ko sodo ndugo do ko sifa asi hadale ikara ñu tubabu du min kete do bi je ko pampito do ko spe do bi je pom ko do ko bari yalla wala dal si tallulo o munti le jam fe ba yono ne dal si tallulo barundi munat ne to dal si tallulo se mo to dal si tallulo to la lafti la fengola the exchange ni aje iba fa ko wala dal si kilo euro kilo mun tal to le ke la fengol sa wala la ko do symbol warande e ka fa la demand and supply on the currency bi nin tol kamano do ku jam nga dola men use kamano nati mo jamaati dola nit la ko teke dola be jira ñin duto min ka do mo jam ñin le muno ni nga factory wana birin julbu sonta ay neku ya julburu kan toy ka dolo de dada kar bar nga fonya e ka dolo de dada ani bu ka dolo da ma da ba yede ani de afale ko e ka soft drink ko de dada men kala soft drink ko kam indra wala sari ka dolo men da okay so nga o senendi akana ko mol safo no duto min ka fay jam le muno min ka tiya jam ni nga oksanu nga fa julburu management ko ala kata say du do min ka fe aliya mango juice de la jani aliya cocktail de la ka mango dim fen jax soft drink ko min kana mala ka bo min do ka sa fe jelo ñina wannan ko do bi je ni yake e ka fen jamal falen jata kan deba e mano be do ku jam ni soft drink ko min kana ya tala mol ka ni fresh juice min ni ko ya de la jani jata kan da jama ba fa jata kan ba
ba former president ya jamme ñul fo jantule ite be mi fefe ni fokan na dutolu ñeki justi 100% this ñi ibe men do mo kan eat what you grow and grow what you eat ñil be mu kule ba fo di a fole a kala ba asike no le wadan ko tol wasim fal mbe wala taala num ba kan na safarol be ke kan kacal be ke kan ni mboto do fana nganani jata kende a karola bi Gambia bi Senegal ni Senegal tembalona te benna bayri tubabu du mo beta a jono la kata hani Senegal famu jama bu ka jono pour kata sa sal bi siare comme ya funya la domor fengol ye atina na bala jatul man na beta côté so tonyalum saya o kana sida ka kele ban jikita ko modol ka faale ma nyana faala modol faala da ma oxygène so akada ja amamme kodi na jata kande ya dolo gay alabul bari mi raba burin tolbe dindi ni tagle bitan a sero min ka tagle bitan yeah senari bi tagle bitan mol ko fay mam fonyo oxygène wadan goy ko jata kande ya tollo man sekunda force private agriculture balu food security nutrition man ka domo food mol ko min ka domo min ka mo nafa aka bala jatu nafa in ka palato tubabul ji la palato abaka ciya ndel kay mbol ba londi mo sabal ya gol ngam rek kay mbol ba londi bari bu gol kay sawul bari bol ani bari ko ani ay bere sen bol balan bari bu gol hani nan ko yidi bi man sekunda jada kende ya non priority ba mo min ko no bi ñun covid pandémie ko ay ku jamalel tan bonde sutra jamal boda comme mam pare fanti ju kada ba ino mobile jada kende ya testle anata ñobaro la bitu mile dala ba badde no wali bar mil man dala de bunna jama min wultan kam ma ko rebe yangu mande ni ka chada mama ko ro ñindi dal do pour ka kake ma do mo ngum so don ka dal par we ma fa ñamala karam kat golu ko reporto min dinna dama nga jada kan da expert makara comme jiki mol ni lan na mol lamit ndenga mi bitu ni den ida do tara ay kay mo la kan demi ni la no ay sa fe ta borota bari wol dama bari be mako ro kan gambia dama ni ka kaja kamim fanye ko hali laptan wa do bije ni jita ni musa sa to na de bala ni shiro mi kan kapu amanso to ri bet amanso e ko Senegal fa bu kana no nyanjaro of course mune afali te fem fono ba ne ma ke president di banko ka abari aman ita ke o man ke president yat fo nyamandia fo bu keje bu kana l'hôpital min jël dara jabu kadaje bari mene yamra manke doyati bang e wato dolla yaji masinding iko ya san loptano do atara banko bebe sularin fen do la mansuro o masindingo ye banko la president o wulindi president ka tamandi waran ka 5 kilometers fan waran 2 kilometers ka tama is 2x is 1 million $2 million is ka move kata ko masin kilo present mole jisumal min mole lemnatul min i hansan yelo baka so kula mi yana ko bala fawar bari ñin covid start ndaga mi moy Gambia daraja an ka information am so en ka mi moy no so nga je findere ko hani kulo fofu ba so de ko wala kala ngo beja da paso mi ñala jaata kan jaata o ñande kala priority lati o ma ñande compromise la ntol banko bi be stage o minto bi me da to dem bi jaata kan dia important bakala jaata kan da mun na fulo amanke
feddi mi an ka feyalal lon naal bi jan min ya kara ya lon do soto bari pour que do ko doke fedde jante ma ko la na fo jata kan dia mu service lati amanke ko ga l'hôpital da malo min be ibe min di l'hôpital jaaralo ñum wala ko mayata min ko ke ni wol man konta ibu ka jo soto hani gulo fo ibu ka soto yamre wol ni pensionnaire be mun kala o kola ati sawar la wana ngon tol ni sida wala karo mbaju be kulale ngi fasa ngi makoy ibe min dunna from duma fo santo ela do kudla je environment be nyaade bari yalo fana daji ko nyin ka gambia wari kanyim be fo de yirwal le muyti adu kod jamal le dunde jam bari fu mo franci daji ko falin adu daji ko la falin ka folo min dole comme frenti la so kono ela dindi mum bijam ani jana finti jabi da silo kam fabi duna karam modo abita do ko la be jila be ñil be mu mon ñanda ke le dimbal karandi mu ne koto mu banko fananti xabar wanan ko ndi bara jada kan deat inna ta baluwot nutrition food sufficiency karam lando mo karam birin tolbe dindi social science nga karam no kan karam no gambia sana antem ay munam gambia la history ni bod la le ketal la ke ko la ko di itonya fong na karam bungol to na muruje na karandi nya ikamin karandi je ani min be karandi do ngana nyene min be karandi do bar fo be kejo ani jo damante kan war ba do ko da do ko la man ko ka jo dam jo la si do budla to aja jo damma bu ka mo motivate mo li amira ko do ka mo motivate no itara nya do ko budla to ika do ko ga nyamen da dinkirato ani ka ke minna aka mo jamar sawarandile mo jama ka wolat ne mo jama ka pare fam fala be do ko lamin to meje waran tolko karandi lal itaranya ila package mbaju be kula nun de kati jalje be steering school to ko tas ka taraje e ka postin alwanso bini ko moyta passé bu andela passé tel kay tisam mim ma ke ko le fayje police mim ma ke ko yo fayje yow samba je wo ani bari yow samba je o be kontan la anyante wana ko karandi roni ndata kande ko mu service lati ni man kontan ka di ka bondi ika di minna min nyanta so debul anyante bi sura ta so ika fatol kake adu hakilo nyanda tenku na pour kawol ke bandan koy ko service delivery lati min be okela a Kenya aba kila dame important civil service reform bandan koy ko kumata fonga mol karandi because definitely jawra time telbe school to nyawda but to nyalam aka fanyamin ko they have the best civil service around the sub-region wolom kan franka man sakunda do kulal jele momundi mi agriculture il faut ka soute ko nyimi agriculture do ko lale ngam ngadlajente la sentato ngajele mona la family bele bije mi alon ko keneba bije ika agriculture la nyimi i fenkol tije ika wul bin sama nata ika fancy house fa kijedo ibaitan la molla ka kenyami ni bodo do fanan itata GUC ibatar la ko fanni wol dol la fa dingol keta polisol ibkala fi ka bo bolon kono itara otuma buka sayna bar say ka sayna ko je candidat bo to adutuma be kandirin ha waxam koy ko ni ko moy ta fatoto bi aw man ndeya toñala ndeya used to be a town but today ni that fatoto is a ghost munata atara nyaaje ika min faye min bije min boda je ka fa je man dia lambo ko so laram be je la police lamba sojoro lamba douane lamba l'hôpital do kula lamba karande la lamba post office do kula lamba men ko woni molla kadi wala tara nyanyanta jube kula ila jo nyanta jube kula ila karande nyanyanta jube kula ila jata kande nyanta jube kula wala ka banko do wala ka kantaro
but karambulu belu yeleri ne sain ye karambulu lo ena tichal bije university bijang utumonu university tijang so at least universities or college e jawrala e kata kolke college sotota institution jamal bijang mol kata tuition mol ka karan lalto hansal ko karan ni manta habar bala non ko karan nyen kata ntara karan bungodo me class ru bokuno 8 for 2 o'clock la ba for 8 for 4 o'clock la ba hum presence di bije e karan la ba e bijel e class ru bokuno be sire tija ba fala fo haklo bijel ba fana mu kudol dimo do bija wala sokala man da sam afa wulta subata da man ko do sala da bayengala boy sol ko ñadi dafa dem raba pour que ko do to lan ci wulta amal lunch la tara classe ru modo be sino tebe mi la kemira be do mo lunch ndol time wala nan ndol bi dem ta kan school ika do mo na tan ko nga findira nga keke muy ko mu jata kan dia ko hel ha otumo panke dol be do mo la tol ko nga findira da kra ko do nga da de kra ko da when we went to this American rice it was very healthy eat mun kana no obe pour kam mako da nga karan ngana mera ko go karan because nga moy go ko sada wala otumo ni dinulu comme nutrition o kera yal to yanda mandinga kebal ka wen nga dinni mbulu yetema e so bari ni be karam bu do si kombi fodo mo isi fego ci se do mo tuna no sardi yori tuna oh my god amen go be so don programme wala no baro be wudal ha musa fugo badul sa fugo generational falenda bi ni ajol falinde ko kelol le sur dunya karol to sain wol falinte wol tinta wol to sain bar japan kan so manolal ade ka kele ko do ha e ka wafe bari nana man for bil no woto american non so kan so tulo la hanbiya CRS e ka monetize la for other projects nso wota no la nga mabo nen ko ngobe dawo da nga sambaje wol be kerin afanto yo fo to keno abuka kel Japanese rice bukan ekawar mana mau use pour ka food reserve nin disaster kare dam yasa mamole mana buka keno ha Japanese rice ka wafi ayo so bar jawrla watu ate ka aka tuse man ogos kono buka wafi nkaje mfama me bodo sabanani kurundula so kono ngalo so wadan ko balu fo yaso nandi banku dingole balu fo yaso nandi banku dingole nata jelo tuse ma fana saro nata na falling wolo nyinti molbe do ko rekela e otumo kadila free ne lempol jo go so tumo ngame mol man dalil lempola so e tuse ma nata ne lempo jo yale tobe dara commando na bugu ba ko so ni ma jo so lempo do ya tuse ma ha so tuse ma filin da nata ni de mal lempo jo to tarabu ko bari kam men jo lempo o buga mani bodo sima de bari mun atinna ay lempo ke mano falin downti hayalo maggo kata la aka evolve malaka ko nyaare mande ko bara din tamé falin ko kale nim falin ko dol keta aka nyinin ka ro ko kale aka necessary la padam pour fendo falin obe projon yaram tata ERP ya jana wadon tolbe dem mfaka fanyo ko wado la ti kam min fay to la ka sey fay man so ko na bugo ti di no la obe keta jan so waran ko falin adu ni dara official to wolle nyandol be di le dunya ka to mo kole ya kol nada so wolum ni fambe fambulu ma fo man show fo wala tinanu ye touché falin wit namujo non même min na tumo jawre ye touché ma nati kadimu la free bari namujo nyi banko be folo watu muna mol mangu ñong dali bari pour que mol sawar ndi ala say tobe tar la buku bala kon ni tobe tar fo namujo fo sinamojo bar namu mu domandi net atemani bodo silem barka bi dal tola namujo manke problème o de côté mol ka namujo le so namujo we ko ko mando ma ko nala local administration pour que silo dol do kuje ko wala foy ko wala ndol man sakunda ne do ko min kala ni wala bakel parce que wala sutata mo kabir mol dal tawla ko tan ana dana falin sate do ko sa c'était si tol kake sate wol to din mulkata de ke tol safe so e kajile mol ka self project sol initiative fay e ka ke mano kana mulkata ka di wala sa sate be ka fundi mo be yabe develop kan do ko de tanata ha wannan ko iko yude man sakunda dolla miro banko be statement to bi ba al halo min to bi mba dari lawol to xama jama ci tarela
ba jandi ba futa no la woto foy yang regle ya commencé wol do yena foy futa dale so you isa fono bi lafta de sanyum mon gambe ke manu exportati follow jandi be manu export jan ba e ka manu min produce ab jan sila fo abu kasa yena mi la ka export ko di so ngoy mo si aspiration so you can aspire ko lafta le medina kala sanyum mon gambe se kedam foy vision soto foy na talo vision 2020 so do jande ko na talo so ko ngam te lafta gambe tara jande Singapore so do jande vision 2020 so do batu Singapore kam fo kam Singapore la data ñola 65 almost same number of people man sedi e man seno soto dila bango be jele sa raje yela poto dila bari mu nekk ñaato ko bedo kendo ñaato ko ya important dal bango do ko do ha min de mo ñaako no jubela imbe to ñaa fasala ay mol la fi famo jube mo wa fala Singapore mo nekk Singapore li ko na la mo le mo nekk e do ko la ko lafta Singapore sanyi nanga may tara jam bi Singapore jube ela mo kilo kamen so sang jodo kata $472,000 yeah per capita income mon kilin tendro kamen so sang ela bango ba jiyo ya fenge la clip e fenge ma clip je banko fanundi B is a hub for logistics banko bal be official so je ni safara company bal ye jele bu la comme World Trade Center min ka dum ka filti kaytu do ko do Singapore kono July ala karola billions of dollars banko ndin bari yale wol ko tali Gambia ani ko ented Rwanda 94 for man ko de la man genocide almost a failed state man change conference de 94 for all ko da adu say Rwanda sawol be number 2 in ranking doing business in Africa one of the best economies now hani moto ka da jele sa assembly je moto VW for all vinda ko da so ko gamen ani ko da ba ani man koy VW man ka Rwanda tija port fonction kul mbuga daje fambe ka di Tanzania la okay ne ya yente lem baba mi bi yayti ma so man ba so slan lo ya andi na mbandi ñi mu bi kata te ma so to go badi kulu mo buga ja fambe ya kanaje aka ji Tanzania la port Dar es Salaam o Mombasa Kenya saw ko nga signa nan le je na project bal so to je añin naata woto fanan comme yeñi mimbe fota yirwallem bari yirwa fananin tankole kata adu nin tanko man soto wa man garanti banko min kan e kawo mul mil fo investol pour enaje aka kolale kadi de la vlela ko do lato e security dama a misalo boko e amam me ngaje libani sola office o jam dunta kanje to nyambe Gambia police be tedla be jala ya mol mutale bari ko keno to nyamen adu ñun jamal le domandi wol be ke kan mol be fala ibe nyapila mol kan ku mana ranki wol be kering UDPs be mun dino la Gambian ko le be lala ko tankata le folo ko sama konto mi ji do ata ning activity sifal kono mini baramata be masalul almay sulay fanna tare da ñame ya long security ko sensitive tal bari min ko mayata je mon la tan ko bo wona nakade ci han ko min ñanta je wala ñanta kala min ñanta je wala ni nga moy police ba wala ma essence so ma essence so kata mo arrest itaje ngam
yalla sa fem bokon social media ma san social pour kada mo arrest taxi ta ngata mo arrest wala patrol ko la nyaadi la nyama boko la moto mi nyanda police wal sambala ite do ko ndo mo sula boko la ni mam buña ma horma aka mo demotiver le abuge sawarande moom be do ko dawoda eleftali buña ye horma ila nyanto muminde ya dira ndol bawla ka ila nyanto muminde mbadi le na service do kulal yes ibe so jar lamba police lamba douane lamba arsilo kan ni bita kan do kudla ye service do kulal tar lorin silolu kan ino be mul dalna ni karam do dindulu ino aw fare ni ko mojo ka mojo dala subul kile wala fula karfa man bo do dala ci jallam man mo jall keme fula wul klin keme saba tulo mu jall o be wul fulo le bandi kan so bo mu jall data hanya la fola so mi bat la je pour que passo da do ko so dan do fo live dan fo ñi li fanam be ka corruption warandi le kati ke do wili kilin keme dula yela bu ngo jodron abanta so bansana ko do bilari ñaati na no data bala wala nena nga ko di la corruption e corruption e buga bayno o duna be la mut bala ka talala dala do bije very very low Singapore ñol ci fa de ñama nga ministre do sotoda atara lifola Mauritian Singapore minister la fankamati do la wala samba tike do joy atara lifola holiday ben prime minister mo anata ya bay fankamale ya samba holiday la prime minister ñi ya moy même mu ñaaton koti banko kan comme ni ko wolom président ngoti kango be wala bulu ay ministre ñi mbay fa ay mu nekke corruption ye corruption ye interima yen samba du la do waran kaf ñoo mu ministre bar bi banque ministre ka me samba fay samba man samba fo wado malo ngalo mona na me samba so fu man sañande ke kunale ka pengol mul diala fo ci titerati après loi o mo loi sénégal mansa ana manka masa damate wala ci dié be lamu ko do ka dila di ma do office ko mon ni na beta ta di imira jandi be sila je fo yo dila ya dila ma dila so na say ba dila e be jikirin fenna barka corruption nati wannan ko safara la ya safala research ni left the corruption o bayel ndol la case manat la gambe la case ndol la society fa problème o woldo ñaadi kawara ba gambe society e ka moje abe do ko dulado bi akara naflo di surtout que la akara naflo di iya je bunjang motol babu wabe burum na musobe ay na jame oto e kay na sali sapa folo ita kulli da jalo ba fala ngalo ne bale ado ku ngani lana no abugake wati sutundi ndoro ha ni tebe do wala wokoto ibo karanale ba mi is normal wori so it becomes a culture munam culture de ko ka nyaadi le jang munam culture de ka ko ka nyaami munam culture de babu ka ko culture ñing ko mu dalin ko la adi dalin ko bula man feya ani so wana ko number 1 to law nyanda wala folo jubela ko fula ñaw jo mimbe masakuna do kulal tema anin paris awara batal ni wartale the gap is too much it's very wide for you tala ni koy corruption o kele and corruption o manka masakuna do kulate ndul kamera wala corruption no min ka jodu min ka ko do wala ngoro ha ka de men ka diabe killing bar min ka balundi wala ni ma diaba batala atala ha kata tajila tatala
so ndika walan ko ni be corruption kala kana boy ma sakuna dogo lal kan ida bijel ha bari min sembo warta private sector private hol min kadi wala ta siada wala ka balunde kay to la ka diroke fanna sabanjong na luwa bundalu ni independent alhamdulillah dolla jan say alhamdulillah be tentula be jayla ko be ni plateau do be tentula be jayla be kata ko menna pour kam ma ko ngana banko lo ni luwa bunda so mi an ko be fayele be to nyaada mal tamandira sate dol bije ye fine la dol 50,000 it depends how much yibinta singa ponyol sifado loi sénégal bita sañi jele ni mu d'accord so sañi saba seret non négociation to be lar ne do ni tara kiti la o seret le america ñol sifal nanga mo mim yeminta loi be la le ka wala ye sarto landele anin jeli be wala jola fay ba sendal bang fay bita bu njawto Angleterre jam fama bijel la loi ko ndol fon bo UDP mo sokunda mbo kala bari yalo ne ko donal bo kala be parle kam mo jama soro loi mo soro ndel mo soro loi dol bi loi loi mi mo da we soro na yes bari go dol ma fo ni nata man sokunda be mom tele ke soro hani ko bari loi be kere ni sobita mo min asamba loi on ne ko loi in loi lotama ndende loi lotema taye fan sanende wala nko the honors to prove it's on the accused afon da kacha dodo ni ngamra ning sana ning sehuli ko ni ko yetumi ko yenyine sunya yenyine ta taye fan sanende ntol la dogo bu ngel ntol be banku dogo wala ning loi kiti bon ntol la dogo ntol mol man karte faye pour yeta to ko tabata karte faye UDP pour yeta kamol non iga karbe karte faye pour nga bango dogo ntol ben na time ta nga bango dogo ning mo bay ndugo ntol dato ntol man nawla ñoo bay ni revenge non bu ko bango dogo ko abun abije isobita wan nga loi abun so minister of justice bije police bije isobita ko samara baye jene sunya a report police ya investigate file yo ya samba ji chambas ni egi samba siaje ko case bi jaje ya samba kidi bo senegal man ki ko concline samba ministre kar wara ñin mbadi ñin samba hanin dol do kala dol ma wulo kam dol bi mbadi nati man ne bi ne bi la mono ma du yalla ka man fenk ani na fenk dum lu wala ba lu wala tan ko ngata lu waya dol ma lu wa buñal dol la pati mu lu wa pati justice fanko nga jele kabring UDP be coalition o kono nga jele findire jang tata banda alhamdulillah ku jamata soto je menyanta nala num banko kan bari tumo membe ni minister mbije bi UDP la kodobe marari wala Amadou Sané te even jannen avec la ministre vangola ke ba woto ni Amadou Sané sama sini ko election o le keta Hussein le winta Amadou Simone natino wara UDP Simone natino Amadou Lombang fo jumala be kela o kadum na fanko tinyadale bak membe no fanko dadala ka wolonde asingola itamira ko UDP mo lodulal de tala wala na simfal ta na safero kele na mandi sa festo be finti la sambi ata mela na fanko lo ko na jata kande amin fo seno la bada min fo karandiro la bunna min fo security reform min fo min nyanta kala na fanko kanta ko la karola obe ko dole ni nga alo min nyinita min nyanta na manna dalilu na manna dum ka ca dol dan tol jigita ko min tol sita abina ni ala sonta sabe lara telleji bari comme nyama jam nyande dum amal lan tol ko abelani gambele wala nan kabe lara telleji gambele tam ndaga jigita ko dum ndela min konkile mirol tida ko
ni UDP man sekunda ferol be dalala ka muru wod ka chal ko akamuru kacal ko me muru ka chal to ka to ka chal ya tina man ka chal me muru ka chal asija fuka muru ka chal do nga ka chal ni na development partnership ni ka gambia ma ko naral ale la ni man na sai left nga ka chal ko leta nyamo wala hido tim obe be mako ilale julo min benna siya bata gambia la asiya julo min ka julo to sango sang na tar dalasi ke akara fa dalasi tan sey nulu fe man tundel bulu ko band wala no julo be ka fala rek imaje resel ngaje central bank ngono ko balon fo atala fo ngaje ngari pe bala ko pour man so bank ñole man so kunda mako ka man so kunda dondo ko do yalla wo problème banque juma ñun la comme na central bank governor ya safe ngaje de ko central bank governor la fu malon maja fu bari ngaje le ya safe ko the governor de central bank aba wado de la president safo ko ñin kacha man kate kumote bari bankolam adu banko fasate ma do mande ya safo ko sa import cover utumonu mbenu te par sa increase to 6 or you know o ko do fo munum import cover wala ko marchandise yi kamin naat nanyanta ka jo karo kare kulmul min ka marchandise na jan nanyanta ko jo dollar o kono fo central bank bo bonino la bam pour que julol mako yaajo wala min ko wati ndo dama di o kadu fo la nyamende o dama no munam min kana marchandise min kana balu min kana essence to min kana central bank fo ya sembo soto pour que o mako ka mo julol mako yaajo 6 months wala karo what is standard banku jama wala minimum min nyanda ka so man ke fendi mi yango mo nyanda ka fengola after sanyi nani o sanyi bida sanyi lulo ko dila jero to no bom standard de yes to nyala bari bina man sekunda to man taron woto sanyi ko kan fula la of kar saba I don't remember bar ngalon ko kar woro wo bom standard de bar jawro time wo is normal ngajele kabrin kodo nyin ke barta ndara kodo bendu nyamen jumal dara be ndir gambe kol ndara kodo bendu kadu mtabi jane bari man ta bari fa nyanda mol sobi kadu wolu danga dom façon ke bijane bari man ta kodo bendu de ndir tara bendu ndir fa ngam rako abitar la pleno kono bari abrana da faran munena na kuma yaje itile nyatun ka fula mingira Usain Dabo tumu wala ben gambe ni bandala bankol tema eno Amad Sane wala be marani na fankola ay gambe man sakunda be jay bari ni mufulu la londi fay jana koy kata ko minke kaji ko ni naja yamune kata ko ki rajele ndol be ngana kata ko ki jele dogo katu wo min ye la hido ta ko be gambe makol jamaa bi jentani be do ko no wato way ci kono kajal kata duma ntani Amadou Tema ngatala roke ko ite nyinta ndanga nyinta mbidu nga funti abe pour gambe jama soto kadinga be ko ngelendi sinajo ka siadal bar ndara karolate ada ni karolate fero le wodi ndo ko sibani ba ko ne ka fero lande ikane bole abe mo gambe to yaldi bari sulol mankle ntene sulal mi bedil kam fodo waysi ina raw be ngotale bare ni ka ciale jani be naw be ngotale duma comme be nyene kala ngoy ha bare ni non ni al ni don ka futa ala kala o kital o kital kital alhamdulillah la tammi non je nga sodo bol sodo wo nada la hidol min dinta Brussels du ko jamale kete je gambe jamale du ko je minister of finance minister of works minister of gambe bere bu loke yoto bel tamoti développement plan ñu pour banko lam sa kamara ba so ni aje wo do kata kol be keta yirwal man tan soto kan anyama ame tora ay tora afa manke bangu do fo
nana jam aben kala te karla ayo bari ngol fo wala na ngoy ko do je isafu ko menina kala e sartol lan sartol ka taraje ko do buga diwo nyama duniya kono hani ko akadi dalilol no dalilol ni sartol kana fo sartol yo telma dan yana na defta min yaso de bulu ndaga do sain felenti sain sinamuru côté politique kono min keta loya Ousseynou num kanda dabode e kabri 96 atere kallo fo sain côté nataje ko fondinki jamaɓe je politique kono waran lonna jamaɓe je bara han sain aliya muta fi albe borla e banko tonko nano bela akal jinanni ron abuka bol tawato kalama alkamane parende ana yalo ni mu pati de mati ela ta pati la ay bo tammi de gablo ni ibuga fo mbal mi pati ko ban nyaadon ko mal la faala ibugo fo ani mo bugo fo ko man ko rek ni mu pati dingoti ma ngoni nga ay sena pati dingo mbe wala ni pati ko wala londi dat ikon tebe united pati dingol UDP dingol no min tamminde ideology la political mo ideology de ko mi en ning dol fata banku tamandi nya wala fata bulo par be ka gambe ko mo fo mbuga fa gambe fo ndo ka sade dol nga fo le gambe mun hem fata tamandir nya anin na jero le fata ndol UDP ko na banku tamandir do kala justice la de peace progress kada nyaado wo kono ngo jaado ko nde force bi wato wati fo nga jube banko la sulo wundi ngo tamende ngo jaado ko nde ngo seno nutrition mo le balu kendo ma foka balu kendo findo isia ba ko buga findo do findo isia na murunan koto ndi do koto wodu be nu jande jaata kende agriculture karandiro karangoy fali o be parti la fonkol ela part of the program ñina ngay bajalo ni manifeste findila ndol doli ben jela mba wafilal wala be kan to la campagne jiramote gambe no ñantalo non tolbe mun akela ni sita yalla mo ko wado wadi safu ga UDP adol albe complet la ko yadol le bouté nka fole wala ya fole lafta wala mo le tolga wala ta Ousseynou la ñaaton ko ya nde ay wasa ay do wasa don be fa ninkel sale amere ko toñalam komi toñalam Ousseynou le be kenyam kon yafo ñaaton ka kendo be dara bad no lan ka kendol fana be dara ni ñaaton ka kendo soto e no lan kul nara sia ila ñaaton ka yabu kaje ni atra ko e manke kendoti albe parer ne kanyin na masa kunda mutabulu katum bimbe damin bi chodirobe dami wala ñindi ko Ousainou Darboe wato le sita Ousainou Darboe be sila atele be kala president na tambi de na dron sanji kar lulu woro dron president kuto le kana ala sodda so no president kuto nata jamala jernya yaje ko alal be lonni ko bel bar jamala jero kamina je wala Ousainou le kana atele mul be Ousseynou bala tel funding kewul mune hammi babal bulu pour ka je ko ñin kumbo mum be kafo ntelle fata ntelle soronta albo jola ñaadile kadu dole fanam fata ka yalo patie ay structure le sot mo tadu dale bela dedum man la fi tar la kafo ko no mi yalan ko gambe ko man tala o ñaato mu ga ndaki ndaki ni aje bi mbe sir ñambe ka jala njigita lata ñaato pati la ñaato ko la ani min ba noma do ko no amin no ani do e min no ni ngaw naati kafo le sembo so kafo le sembo so o kafo ko no anyanta mo le to mon min yalan ko e ni banko bonda ite moto mon kafo ni boda do bole ani ko o ni boda ban sanne andi ko o ni mum bitan dani do kulal min yalla ndo soto ya experience bari yalo ne ko ya jame man do ko min soto adama baro man do ko min soto ni Ousseynou kira president o do ko le soto kadu banko bebe tiñari ha momo ni la wato
mo ndira wato para si sone ya bulu fana ka nda si va jamal be wakil pour kana fasa jama bara nga ton kayal si wono ala nga ton ka woni wono mo min kan to commande ko dila ke war ngata ni ala son ba fasa na gagnata falambe lala kan nga nga banko do ko kadum bere yam adu wol mo kende wol mu lonnal leti wol ye ferol so pour que banko pali ndole be wanta do ko ndole be international do ko nga ñolon de ka ciale kambe mo bente ma sa ne ma soto gambe la ko ane ma soto gambe din lonnal mil be banta do bi jefante me lonno honestly par say i kan commande asin tax ci kacha mo nani fa modul otumo tiye mo be faye bari ngamra bim be sontal ko nyanda wulla la ngana banko mako pour nin dol simulum benda bina fan dol bi jawe ke ba fle ke time la wes bari mina wasi kan ya time wes atita ngo mbita la ngakata man la fi so nga nimisa wana ngoy man nimisa kadu man nga ngam nyanta min kala ngakela ni zone fana sida ndo wala kala na makanya ma ndele folo ba fly makanya ndela misani ba fly ya mi falem hani bagu dogo ha bu mo suwa ko non sa fa falem bagu dogo mo fa ya do je o mo be talde yes ba fly de kala ja fo de je nimbi je ba fly de kala ja mba fasala wala wala mahamud ala fi wala banko fama la wul banko do ko nana man ta shira lo ya do ko ka ko do jama sudo du wado be ha holi dana dimba ko ay wula je akol lafta banko do ko funga fasa banko do ko dum manke nakar kuti mo be famala e ko mo be satisfied no bar min sha wala nyata fanjele je nyata wala na fal so ile tamon kata banko karol bela pannalu bela albe tanin nala politiko kam mun yitandila kadu ne politique parti lo e kalo molle kabay bu kalo be on kam e kadu kabir mboda nyim programme bala badibu mboda badibu menna kan talending latri kunda siloka ni kafunyu majo mbe programme le fokan do ngamla amum parti do le molti ako ha albe kibir lañi mol mella fental bulu nga yamira yalo munena mol ko politique parti lo nga kon te de ngamel long ne parti lo e kamol la ñini mba foy ka da be wala ñini ay jaay muna mimbe sir wala njabo kay ko ñabe bay dale te muna fula côté ka nim mollo e mo soto sayte ko fede du bita be wala no ako ñu dugare ta ñing ko mo fonto dankon so UDP be informri ñaadi la be molo bulu ñaadi le ñim banko ka so ko funding ke fanala tel ka damen tuma wala ka ko man bo commencer politics and tele politics is waste of time will be ñaadi le politico kono so ko UDP la karol hayalo nundo ko ngolo fa ndefo nem fala sonko donc len manke sonko di bari be ka chala do banku ko politico ko nka ndati je man ka defam so do ala ko ni man ka tan ni te la ñu so fi la ñu so nga peru ko ni be ka defa kadu fay bu ko tarja 2005 la dem raja so mën na fa 2001 after the election so 2006 la nga fay yes bari na radio son kar gisa en ko mbe officer auto bestana chata e be mun la nga ya ko nya bula registration start la ina carte ni nga ba mbe do ko la te ambisi at bo ko ni man carte ni bi ni raja ni la carte ko so te radio so man dal lam jan ni na musu be fa ale fi bata abonu wala level ntada carte ni so bi o kacha sifa nim fo nigel fo wala kacha ko carte ni nin carte fo yisi da min diade ya faye sai de man sekunda sila na yo nomba juba wala ko mo jama mal tele gagneta de par mo jama mal la fin nani na so be mol me ngana ngi ngati together ga bango do ko okay important le pour ya long yefan test ya long muna mi la kapa ye muna soto nimbola bi intaka tamin ke fondingel kan
gadda jamal ma jiko bi jël yes jiko bi jël kadum kala damina man kanu UDP ko blate daga dlaluma ani ko da UDP sade bal sade non sate mi ya lonka UDP bi stroke ro mari ka korinun ka dungoje ka dunuje yes nde dara dla do UDP bo dunje barbi ka fla ko siti ini mune kata fla ko siti do ani tene mune dunte kan dunia kata mo de yalla yem fa ko jan yem mamu fa jan man gende wala ado nda yesilo min jande bula tawol non o nyane sila ko to kata sate ko do ka alfa le silo men folo kande ma mbole silo kan sila ba ko bula wol non mo do renati nyamo kalamuta ya hati e ka fasa ni ani nga ko do la ka ke aci so ila isonta ko gambe mu bankol ti ban fama ke bankol bar mo do sabo gambe man ke bankol nata katun gambia ntel ka titar mu million fulano fo nyo sababi je fo gaw be mu gambe bankol ti bankol do bi je wala sate kilim mo million tanim fen hani na Senegal ja okay Senegal ja bar mu ne atina ntel nyim do mon dum manyo mutano manyo moyno fo si fatam fansolu ben tema mune be kelen na boroti wannan koy ko masakunda wonya ndaka molju na together ntul habo minti kamol gambia ke gambia one people one family mo be yanda fanjela je ku dol bi je do man din ton no man yaje mo be nyanta lu na ko ni mun na man sakundalde sago ñing sin dingol mi nan ko society dingol mi nan ko ma wara fo yewol fasa yalla ko fana mo gambianol comme mo be kundal mo be fanji ko donc nte mo banko dingol ni sunkaro sida al mamul kata president ya sunkaro salo de douane munat na nin christmas o sida christmas if president de christiano la nyato ngol ko de na yene doit fo wol mo religion ngo aussi fa mam dam be nyantam fanjelal ngata nyola ni banku bel tamu bel delta be wulu rajane ndol ka ñoo futu ndol ka ñoo bari ndol ka ñoo kulli ndol ka dakara mon kileng e ko ni bula de gele kabirin jang fo basse mo melong ini mo man kacca fay mo lonni banko ka melo te mo gambe ko dangolti ndebo la mo man long ni banko ka ban soto ni ma loy simfalo o simbalo ndara dawda at least so far ngamo lonje misa fanya lamin yo yes fo ka wur ko mo jal imu gambian kolati e karanda bankolo to e do ko ke dulal to e kada je luntangol carte fayoli tarije ila man sakundal ene ne ñomo ne katela carte wol ñi katun carte wol ka carte wol ñi pour ka bero faye mindo nana mon biro lo munatina naka je bangu dum mun habita carte yi laje da fa ya sambe carte ñi wato la to ni aji sam fitino be molu damonte man carte ñi no men be tambita wala ñum karimu lum tawndi karim maña nasotola forcé aba sotola le ñinam kode memelarin tabulo to ita ko woje ñaadile yamiro be gambe kele samam abe mun kele jang amanya mo manya na o sa fasal mo bra banko mo ni yalla election o carte fay mo banko dum wala ani mini la banko di ya faleng je ndoko say mo gambe nol wol ñanta fay la comme naturalize through the normal process naturalize an process wala bije e ko na la naturalize fo elian jo for na war fi man crime so silo bijele wana ko ko silo bija loyas go abe safari ne abe sene harine
nte dama attestation ma nyana dila yeah e wulu ke banko ka hani kay di ma so kada attestation bi wala marchandise so bi ku ngo nte nga fole birim validation time interparty biri yewe tata nga fo almamiye nte ay nte ma so nga se mbosoro mbabon la because nyaaji nyimbe bi na wala ngo banku du kulu kayto anyanta sonia banku dingol bulle ID card nyanta sonia yala le because ni kemelu lo waran kemenano ay mol batandile atinna wulu kayto anyanta sonia yala le ikole wulu kayto wa ID card o passport sefo yala mom be ga wulu wala district no alkalo okay niko attestation ke fine bara manyana tala ngami moy hani ngami je social media nin to nyala mamanya nin to nyala kala social media ko be je ha man tara le jumale tombo man tara je nyaaw bar whatsapp nga whatsapp jël kala man tara facebook man tara inte no type so man tara social media ba kon da wato ngami so da man siati lo okay but amanya na bangu dia nyanta kantala ndon be dulu bantala ngalo ne ndo Mauritius le carte fa mami registration fa ndama bo kala ba mo ni da kula le politiko kono hani dogol de sije ma professional dogol de sije so ini mon problème so do pour yetar donc do ko le banko kan ini man issue so do la sa mu dani gambe jam fara ini man ke gambe ko tisi election entara Ghana Nigeria yara dual election entara Nigeria 2007 bedo ko stana cara Nigeria bari sondal ko gambia ni mu lun dawndi istano lo tano to istano na marché to isi fanko so don isi bungol so don isla iso ndolal way wala ha na yena siloka yelo abunya siloka yena ya sabati jang ya doko ke jang loi min dila kulundon e dagoto lo aman tambudi lundande ta carte fayde mon tara na loi bu ko kono momo ko fasada dalilo be bul itala la muna ne boka ikara problème na so mo nyosa bo lunda na ni te dungo itara nyosa bo la place bangu di yakay place wala man na so nawla hani wonyo to stop la wala ay sibulu yele do ko ke nende nga sambo ay attestation ke ma sambo ba nga sonu ata dila eti asembo soro attestation te dila ani fa kabe mol dol ko ñoko habar yalla na mol bu kay do ñin a sone andi yaji be fete kay do ñin la a sone andi fo say man ID card issue decentralized ngam ya say kat yo a sone andi e ba so do ba jim la le bari ñin tan ngajara fitno be siara ya fitno be siara dum silandale fana mo abe every day sikuma si ya and wolam tonya de be kaytol fo ya se pollution de muta ngaje kaytol ba sa la ko ay si dol be sama ganki de so no bari ya alhamdulillah ñu fi dara level de say na politico stage by stage ati be si la ñima bol maybe next time attestation of de la ni ma ID card so de ba certificate so ba certificate ñanda kata mo le so kata ma batal kuma dala isi mun karfano gambian ko makaru kacha finta meta ngalo ni nyinte dan na kacha tan mante kala kacha de men kala bari si mun kacha wala si mun karfano gambian kolma bari banko ni mbele dentala ay tarta pati o pati ran frenga nyatilim politiko la kun nga moyene pati li daba fo kanyame ka kadwa nga dunga kono kairala nga bwa kono kairala e même fanan sita ay banko soto kairala woto pour funding kewla ni milikal itela moy wara milliard longo o ko bi because ngajele mo jamale se woto ape janjandi mbakele pour ka kuma kaunta pite se mun fono wo moli pour membe nyim banko de manola fanna karu jamala ha just ka fo donc gamme mo beltade ni mo gambe noti ini mo be denta kadi ni mo be denta min al beldenta si fatan sonso nga bay manque progressiveness say bi dunia kono
molka muna fo fight against gender violence women musol fasa empowerment of women musol be sembuntu yana pour ye ifana ye ifanje banku tank do goto wala kuti molka mim kele ka musol fasa mini ka boy musol ka wala kuti nyanda kaminu ka jata suwol kono nanka cha dulal do barka fo parti kari mu tribalist parti da jire min ka fon tol mu parti tribalist parti ndol nanka tribalist parti ni hajube kamar ba ndol la parti yo nyaadon ko ni si luluta si la luluta nyaadon ko lulo kati ko kile na manden ko akawi bular ñono ma ñaami bare ko han saying aja yamsek maticha na fo maticha en karandira so yam sekala product la mide so wol mede banque do ko la le ha en karandira alben school munam surwa from banjul aja yam do yabo surwa from banjul anti aja sukay naka abrami banjul munam fanam surwa munam muso ngaji fanam UDP ale musul han batu ani kana ko na executive ko position jele bi tang sabani sey tan ni woro be muso na executive ko o tan ni woro man ni kalul le bi ha mol buga si kanyin konti ika futron ay senior nga fa ay senior ba me platform nga fa ay senior kadu wadi samu adul la tribalist party la parti leader tribal sai parti min boko ye musol sembuntu ya fo ite la force second third and fourth be musol and you manke manding court executive out of 38 16 be mu musol wo 16 obe lulu doro na manding court ndu be musol parti juma musol parti juma bi jam manding ko do min gon ade ba bi aba beldo folbe man ko pati ani wolde mandinga pati ison la muso man ngol mangi mandi ndela muso man ngol mandi ko do so dol bu travelers ti nyaade how are we a travelers party minto how ni banku bi so da minna progressive thinking na si ngamira mune benna banko sambala si fatam fanso ngaw fay amanyang ada buka banko sam fitno ra ko nga dun carte fay ko bismillah ko nga bang alhamdulillah ko si nga bande na politique ko nga ñoo saba ideology la ni te sida be mu nekk la lobitano bu jata kende ni sida be mu nekk la seno la ko ni sida be mu nekk la karamo la ko ni sida be mu nekk la ndol ni sida be constitution ko donat la gambe non la hidu wala ni ala so dambe ni sida mbakla sécurité fo mbakla anyantale fo nga daf sojorol na police ngay makoy la al hala jube e doku nya ibe do ajube bay nyang etel ma fa jobe terul li fi dano ila jojube bari nga fa obe na fulo ka tamande ntul hamu min ni sita usunu fa ba dat la state house ngol be control dat lawol ya ka de state house on dapan so fa on dapan too much ba control lawol ni bo jode jube asiatale banko karo do be sularing ima sotono asiatale president kabin dapasa na la fam asiatale ndal humble village asiatale mbata katum president ya fam mo fansum balulati fengo bele kadila e ka fengo bele sacrifice olum de amman kiko nga nyara waran a jarete nga fa or whatever it's just a sacrifice ko mo lelo ko alin sindingal ma koy wala ne ko katani sama ke luxury hani ko e fo ko mo alin ala fa nga bari bofo min be bañi ne kay kamuno na le ndege banko fal na le banko ni da fayna so prati ñande kay ne banko ha banko mi yalan ko for example 2020 budget
28 billion 11 billion ɓe mu grant lete 17 billion waɗam taxe ni ñum oɗa fees de wonan koy ko nadi économie fo nga diversify pour citano no dem bitlan non to way wo diversification wala ɓe dow ko natala wonan koy ko processing value added nani agriculture juice ni du do ni lemu ko mun fo nga start ko process ka ka pour ka export kadu ngolo soto so jani bo fo jani bita bat kudo ke la mamino yemino yiko wala bam folo ya exhaust ita fo fita almost maximum capacity ina kudo nyap ngaba bari tama mimbe bole mo ko fere kada e ke bulo ngaba kudo ba kudo ko man dia gambenol min kata fo sita mbe dani la minna e carte di UDP la yow sene tamende nin ala sonta inshallah ko falendiro jaral gambianol yes ibe dan le carte di Ousainou Darboe la ni ani UDP la ni ala sonta ibe falendiro jaral oto badi wona telle amoy mbe OIC former la nyaton ko man kala lamin JK Sanity mbe ngalonne comme nga faale nyamin foloke ala wulula keta molati banko ka memman nukun e ata fonta o test banko kan na oje woto pour kan na ka si pour na fana kacha abe banko do da bankol milto ala londo le asije abe o do ko le laje woto kamala pour na si ata ata patio to nyumba ko United Democratic Party funding ko United Democratic Party kono or tel na plateforme o nyi UDP plateforme wala be UDP la programme le fa bondi kam bole itandi kan for jannimbe futala State House inshallah on the 5th inshallah poto si afoya baraka ba thank you very much cameraman baraka pour que so facile ko thank you so much content da ba ke pour que so ndi abaraka ba ke abaraka rasta ya jubel